Good evening, students. Today we are going to learn about articles. We all know the articles, isn't it? A, an, and the are the articles. And we use articles in every sentences. আমি সব সেন্টেন্সটোত প্ৰত্যেকটো সেন্টেন্সতে আমি article use কৰোঁ হয়নে নহয় এতিয়া next you see which I will teach you. Now is a and an. We use a and for nouns that are not specific when we can refer to any one of a certain kind of thing. Aru ami a aru an could use koru swa enekwa eta nounot use koru jot specific nohoy kuno mention kori dia nai eku specify kora nai hone noy particular thing eta specify kora nai. For example, picture khonot saba, imagine your uncle just made cookies. Dhela picture khonot dia ase jeniba tumi imagine korisa tomar uncle e cookies banaise aru so tumi jeniba egal cookies banaise cookies bur eke style or hoy hone noy same shape same style so tare bhitor tumak jeniba eta cookies lage so tumi ki koba I want a cookie. You want any one of the cookies he has made, not a specific cookie, so you use a. আৰু আমাক এটাই কুকি লাগে তোমাক ধৰিলো এটাই কুকি লাগে বা মুকু ধৰিলো এটাই কুকি লাগে আমি স্পেসিফিক্যালি কৈ দিয়া নাই যে মোক হেতু কুকি লাগে মোক হেতু কালার কুকি লাগে আমি কৈ দিয়া নাই কাৰণ কুকিজ সব একেই বনাইছে আমাক যিকোনো এটা কুকিজ লাগে হেতু কাৰণে আমি তাত এ ইউজ কৰিলো suppose you can give other example also বা তুমি তোমালোকৰ পেৰেন্টছক ক'ব পাৰা I want a pen, I want a pencil হয়নে নহয় I want, isn't it? Huh? ক'ব পাৰিবা next you see the word picture খনত চোৱা এতিয়া the word cookie begins with a consonant sound so we use a এটা কৈছে কি cookie word to কিহত begin হৈছে c consonant sound to begin হৈছে c to consonant হয় plus sound to consonant হয় হেতু কাৰণে আমি a use কৰিছো consonant sound ৰ আগত এটাত example দিছে সোৱা scientist এজনে কি ভাবিছে and next you see if the word begins with a vowel sound we use an or jodi word to vowel sound dot begin hoy tetia ami an use korim eta example dise scientist ejone bhabise that the scientist had an idea scientist jonor eta idea ahile kintu specify kora nai kinu idea ahile hetu ami najanu the word idea starts with a vowel sound aru idea to word idea to ki hoise I to vowel sound to vowel hoise hetu karne eta vowel sound jeta begin hoise hetu karne ami tat idea agot an use korisu hane na we use an thik teneke vowel sound or ami agot ami an use koribo parim an egg an apple eta egg e to vowel sound to vowel hoise apple a to vowel or sound to a apple hoise ne an egg an apple an orange hoine no hoy next you see students the in your page number 24 of the English textbook there is mentioned about the article the definite article so here you see we use the for specific nouns we know exactly which thing we are talking about we use the for singular or plural nouns ami eta specific noun or agot the use koru jitur kotha ami patisu jar kotha ami patisu specify korisu tetia ami the use koribo parim jene we use the for singular to ami use koribo parim plural to ami use koribo parim for example dia ase swa picture khonot swa Jack fell asleep in the green chair Jack kot hui gol tar tuponi kot ahi gol green chair khonot bohi thakute tar tuponi ahi gol hetu karone koise je Jack fell asleep in the green chair khonot mention korise specifically green chair khonor kotha koise hetu karone ami green chair khonor agot the use koribo parim we know exactly which specific chair we are talking about ami janu je ami kunkhon particular sokir kotha patisu ami janu green soki khonor kotha patisu hetu karone ami green chair khonor agote the use korisu hoy na hoy next you will see we also use the
where there is only one of its kind য'ত অকল এটা বস্তুৱে আছে ধৰি লওক we also use when there is only one of a thing for example the sun is shining today আৰু sunটোৱে shine কৰিছে আজি sunটোৱে shine কৰিছে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দিছে there is only one sun তাত এটা অকল এটা sunএ আছে হয়নে নহয় ঠিক তেনেকে the moon the earth হয়নে না the stars তাৰপিছত আমি এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ the stars are twinkling in the sky হয়নে নহয় তাৰপিছতে আকৌ তুমি ধৰি লোৱা the mountains হয়নে না the mountains the rivers the য'ত কি কৈছে we use the where there is only one of a thing য'ত অকল এটা বস্তুৱে থাকে তাত আমি the ইউজ কৰিব পাৰোঁ বুজিলা এতিয়া thank you